Hello, Matu Jamir. Apni asa HornbillTV. Dimapur aji mass social work krushi. Holibi town bitore thagya duita foot overbridge to sapa kuya nai. Sawal do kile foot overbridge ke imman neglect kuya se aro kunhi itu responsibility lobo lage. IB ground report sabo reporter Adona logote. Dimapur de aji district administration bra mass social work itu mati kena pujur choi baji bra kuri kena 12 baji tak dukan kan bi bond kuri na ai jaise sob colony te concerned department government department sobi colony kan DMC kan mili kena nijor la jaga te sapa kuri kena ekta notun haircut banai dia nisna itia town pitor te ekdom fresh hoina sapa dikha laga bi mon dikhi paise aro moila background te full kan bi pani dali gina itia fresh dikhi ase itu opor bi blessing of shower bi alap pani giri dise itia social work kura pichi to sapa dikhi pa ase hoile bi itia mon yate deluxe yate plaza point aro deluxe point de aigena itu foot over bridge one of the main concern pedestrian kan nimite concern taka laga opor de itu aji mass social work sob district Dimapur officials government officials DMC colony youth kan sob miligena kam kura aporte itu duita flyover duita chobo parisna nai sapa kuru parisna nai itu apni anke ekta ground reality itu eka dikhai dibo social work tu kotom hui jaise itia muan kotom hua pichite tai laga outcome tu ki ase itu foot over bridge duita chobo parisna nai DMC kan concerned department kan ta anke assign digina area te kam kurule assignment diaro tagan fulfill ko parisna nai itu muan aji আপনি আনকে দেখাই দিব ইচ্ছা আছে তাগান সাপা করিনা তাকিও পারে হইলেবি তাকিও পারে হইলেবি চইস না চনাই ইতুহে আপনি আনকে দেখাই দিব মুয়ান তাতে ফালেবরা উঠিগনা মুয়ান যাব এটা ট্রাফিক আছে তো ক্যামেরাম্যান আস্তে আস্তে ট্রাফিক দিকিনা আইবি আইবি এটা ট্রাফিক আছে তো এটা মুয়ান পা যাই লব মুয়ান আর মুয়ান ক্যামেরাম্যান মইকে ফলো করিনা মুয়ান তাতে ফালেবরা যাইগনা আপনি আনকে ইতু গ্রাউন্ড রিয়েলিটি দেখাই দিব টাউন এরিয়াতে ইতিয়া টাউন এরিয়াতে চাইছো গলে ইটো নিয়ামা লতা রোড আলাগ আলাগ কলোনিতে ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কলোনি ডিএমসি গান মিলি কিনা হে ইটো সব সাপা কৰি কিনা আলা আছে তো ইতিয়া মোহন ইতিয়া ফুট ওভার ব্রিজতে যাই আছে ইয়াতে পৰা আপনি আনকে ট্রেইলার দেখাই না যাব ট্রেইলারটো কি দিকা আছে চাই চাবি ট্রেইলার দিকা পিছিতে ফুল পিকচার তো আপনি আনকে দেখাবলে কোশিশ করব তো ইতিয়া তাক তো মুয়ান তাকান ইটো স্টেপ টু সাপা করি না আছে ইয়াতে জমা করি কিনা রাখি না আছে তো ট্রেইলার তো ইতিয়া তাক তো ভালে আছে সাপা করিছে তাকান ইয়াতে তাকান বি ইটো ঝাড়ু মারি কিনা ইটো লাগাই দিছে ট্রেইলার তো ইতিয়া তাক তো ঠিক আছে তো মুয়ান ইতিয়া ট্রেইলার কত মই যাইছে ট্রেইলার কত মই না রিয়েল পিকচার তো আপনি আনকে দেখাব আজি location hisapte district administration bra location hisapte government departments ke bi itu work distribution assignment dina ase itu plaza point bra deluxe point itu bacha charlie tak sapa kuribo nimite 4-5 ta department ke digina ase cameraman ai fale abi trailer khotom hoise itia hosol picture dikhabo yate step tak aise hoile bi step te aigena time up hoisna না লাঞ্চ ব্রেক হইছে মই নাজনে হইলে ক্যামেরাম্যান চলো রিয়েল পিকচার মান দেখি না যাও তো ইটো আছে আজি লাগা মাস সোশ্যাল ওয়ার্ক ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিএমসি কলোনি কান সব মিলিগনা সোশ্যাল ওয়ার্ক করাতো ইয়াতে পৌঁছা নাই itu flyover de pungcha na step tak pungchi jaise step tak pungchi gina ki hoina
কি ভাবনা পৰা আৰু ৱাপাছ যাইছে ইটোৱে একটা কোৱেশ্চন কৰিবলৈ মন আছে কিলে মানে আজি ডিমাপুৰ দে কৈছে বোলে one of the biggest mass social work আছে পুজোৰ 6 বাজি পৰা ঘূৰি কিনা 12 বাজি তাক দোকান বি খুলিবলৈ দিয়া নাই হলিবি দোকান গান বি 11 হৈছিলে সব খুলি যাইছে তো এতিয়া ৰিয়েল পিকচাৰটো দেখাব ইটো আছে কেমেৰামেন মই কি ফলো কৰিবি ইটো ৰুচিবি না আচ্ছা ঠিক আছে ফলো কৰিবি তো 5টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ইয়াতে প্লাজা পইণ্ট পৰা ডিলাক্স পইণ্ট তাক ইটো চাপা কৰিবলৈ দিয়া লগাটো আৰু এইটো পঢ়িবি ডিএমচি মেম্বাৰ কাম বি থাকিবলা কলনি কাম বি থাকিবলা কিলে মোৱা লগা ফুট অভাৰ ব্ৰিজ ইমান নেগলেক্ট কৰি দিয়া আছে কি নিমিত্তে মোৱা লগা টাউন ভিতৰতে দুইটা অভাৰ ব্ৰিজে আছে ফুট অভাৰ ব্ৰিজে আছে হ'লেবি আজি ইমান ডাঙৰ মাছ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰা টাইম দিবি ইটো চাপা কৰিব নাপাৰে কিলে ইমান নেগলেক্ট কৰি আছে কেমেৰামেন ইয়াৰে ফালে আহিবি কিচি থাকিবি এনে কিচি থাকিবি আজি ডিমাপুৰ মানুহ মিলি কিনা ইটো ফুট অভাৰ ব্ৰিজ তাক বি চাপা নকৰিব পাৰিছে ক'লে কোন কেতিয়া চাপা কৰিব পাৰিব ইটো প্লাজা পইণ্ট টু ডিলাক্স পইণ্টে চাপা কৰিব নিমিত্তে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পৰা 5টা ডিপাৰ্টমেণ্টকে ইনচাৰ্জ দি কিনে আছে দে এইটো 5টা ডিপাৰ্টমেণ্টটো কি আছে বোলে ভেটেনেৰী এণ্ড এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট CEO ফিচাৰী LRSO আৰু টেক্সেছ ডিপাৰ্টমেণ্ট 5টা ডিপাৰ্টমেণ্টকে প্লাজা পইণ্ট পৰা এইটো বাটা চাৰ্লে ডিলাক্স পইণ্ট তাক চাপা কৰিবলৈ দিছে নিচে ফালেতো চাপা কৰিছে হলিবি কোনবি ইটো ফুট অভাৰ ব্ৰিজতে উঠিব পাৰা নাই নেকি চাবি নতুন যোৱাকালিহে চামোচা বনাই ৰাখিয়াল আছে তো 5টা ডিপাৰ্টমেণ্ট মিলি কিনা কৰিব পৰা নাই এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীনতে দেখাই দিব ইটো ডিলাক্স পইণ্ট লগা ফুট অভাৰ ব্ৰিজ আছে নতুন বনাই কিনা ইমান দেৰি বি হোৱা নাই মানুহ নাযা হৈ যাইছে তো এতিয়া আপুনি ডিলাক্স পইণ্ট লগা চাই চাবি ডিলাক্স পইণ্টটো উঠা নাই কোন বি উঠা নাই এটলিষ্ট ইয়াতে প্লাজা পইণ্টটো ষ্টেপটো উঠি না ষ্টেপটো ঝাৰু মাৰি দিছে হ'লে বি ডিলাক্স পইণ্ট আপুনি এতিয়া স্ক্ৰীনতে দেখি আছে একজন বি উঠা নাই নেকি ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰি কিনা তো কোন লগা ৰেছপনচিবিলিটি হ'ব এনেকুৱা ডাঙৰ মাছ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক মাথা টাইম দে চাপা বি কৰিব নাপাৰিছে বোলে আৰু এইটো পিছতে কোনকে এক্সপেক্ট কৰিব ডিএমচিকে এক্সপেক্ট কৰি থাকিছে ডিএমচি কোবি কৰা নাই কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টকে এক্সপেক্ট কৰি থাকিছে কোন বি কৰা নাই আজি মাছ ছ'চিয়েল ৱৰ্কতে চব মানুহ ডিমাপুৰিয়ানছ খান ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰি কিনে আহি যাইছে এইটো তাক বি 2টা ফুট অভাৰ ব্ৰিজ বি চাপা কৰিব পৰা নাই ULB ইলেকশ্যনতে কেণ্ডিডেটছ খান নালা বনাই দিব ৰাস্তা বনাই দিব কৈছে হ'লে বি এইটো ফুট অভাৰ ব্ৰিজটো বনাই দিব এইটো কোন বি কোৱা নাই এইটো নিমিত্তে এতিয়া নতুন চলি কিনা কাউন্সিলাৰ্ছ খান বি একো ইণ্টাৰেষ্ট নাদে নেকি এইটো ব্ৰিজ বি চাই চাবি লেতেৰা একলা নৈনা চব ৰাজ কাইনা চিন্দাই হৈ যাইছে কোন বি ৰেছপনচিবিলিটি নল'ব ফেষ্টিভ ছিজন অহা নিমিত্তে চাফা কৰিব কইনা ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো অৰ্গেনাইজ কৰি দিছে ভাল হৈছে এতিয়া নিজৰ কলনি চাফা কৰি না এটলিষ্ট আজিতো ইমান চাফা হৈ যাইছে হ'লে বি এতিয়া মেইন এইটো টুৰিষ্ট খান হ'লে বি আলাগ ষ্টেটছ পৰা আহিছে ক'লেতো এইটো প্লাজা পইণ্ট আৰু ডিলাক্স পইণ্টটো ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যনটো ফুট অভাৰ ব্ৰিজ থকা লাটো ইটোৱে চাই থাকে আৰু এনেকুৱা হৈছে বোলে মোৰ নিজৰ তাক বি আহা যোৱা কৰিবলৈ মন নাই তো দুসৰা মানুহটো কেনেকুৱা মোৰ লগা ওপৰতে কি কৈ থাকিব হৰ্ণবিল টিভি একলা নহয় চব মিডিয়া হাউচ ইয়াতে কিমান আছে ইটো হাইলাইট কৰি কিনে আহি থাকে এতিয়া তাক বি একো লেনা দেনা নাই একো ৰেছপনচিবিলিটি নাই তো মই এতিয়া ডিমাপুৰতে থকা CSO ছবি কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট DMC ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইটো কিলে ইমান ইটো ফুট অভাৰ ব্ৰিজকে নেগলেক্ট কৰি দিয়া আছে কোন লগা ৰেছপনচিবিলিটি হ'ব ইয়াতে দিন দে সেই লেতেৰা নকৰে ৰাতিতে আইনা বহি কিনা পাৰ্টি কৰি কিনা ইয়াতে গুগাই ইয়াতে সেই খাই কিনা চব পাইকিনা হবি লেট্ৰিন হৈ লবি খুলি দে কিলে ময়লা ৰুচি চিপাই থাকিও কেমেৰামেন তো এইটো আছে মই আজি বাল কবৰ মাছ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰা লগা
itu cleanliness drive opor de bi ekta concern utai gina aji foot overbridge laga deluxe point aro plaza point laga aro bi attention itu DMC obi itu attention bishi apni anke lagi ase yate fale to alop tu yate fale bi alop tu jaro mari dise ekta line tu jaro mari dise oile bi tate fale jae na chinda tu apni an moi na koile bi chinda tu iniga ase rati de biraile to hosera birabi itu foot overbridge deluxe point aro plaza point aro deluxe point la to ine decoration bi noe manu jaule laga halate nataka hoise kota koita gilibi ko action naloi iniga highlight kori dibo aji nimde mani ase moi denare with camera person Johnson for HornbillTV Dimapur Uttar Pradesh laga Noida district police pa 11 manuge durse taikan fake call center pa foreign manuge cheat kura nimide Turia manukan mujre pastor nishna northeast pra thagishe aro tade Nagaland de thagya laga maiki ekta bi thagishe Kintu mastermind do polaigina thagebi jani paise police pra taikan logode 9 laptops 20 mobile phones 5 sim cards aro alak saman kan paise Idu call center do Noida laga sector 117 pra operate kuri thagishe aro taikan victim khange pop up message pra virus pataigina victim itu click kurile system crash hoi jay Idu bichire taikan victim logode Microsoft service team laga member ase koigina contact kuri aro computer fix kuri dibo koigina offer de Kintu itu homoy taikan computer hack kuri loigina bank account de paisa thagya pura ulai loi Police kushe ki mastermind ge Dehradun aro Uttarakhand de bi iniga case opore tagi bisare se kushe Itia khata break lobo sai thagbe At office, I may be the boss. But being a woman, I have to make my home the best place to live in. Mama! Hey! Every day, my priority is to give the best to my family. Hey, welcome home. Wow, that's great. Everyday spices makes my task easier. Everyday spices never let you down. Welcome back. Naga manukan karne ekta khushi khobor de Nagaland University de Nagaland laga first ever cancer research lab set up kuri ase kude researchers ka naga manu laga traditional medicines chulai gina cancer laga treatments bisarbo HornbillTV to opor NU laga vice chancellor JK Patnaik aro professor Ranjit Kumar ge kota kurishi IB details abo In the last academic council it was decided that the Department of Zoology under the leadership of the head of the department as well as another professor namely Ranjit Singh, a cancer laboratory, research laboratory will be set up. And we have already set up the laboratory, the equipment are on the pipeline and it will reach within a month or two. And this is going to focus on the state of Nagaland and will benefit the people of Nagaland in the sense that they will include almost all aspects of the cancer disease that is happening in the state, and that it's a long-term process, but we have started the process and we are going to recruit or hire more research scholars to conduct the research, and we have also got now a new animal house, and we have procured the mice and everything which are to be tested, and and it is done in a very protracted setup. Utmost care has to be taken while conducting research on cancer cells. So our students need to be trained, particularly research students, and from out of that we'll start, after doing research, I will start publishing papers, and also
at a later stage, a time will come. This will be the hub of cancer research in the region. When can the people expect the full establishment, full setup of the cancer lab, sir? Lab is already in the pipeline, so within a few months it's ready. But the experimentations will continue, and when you try to relate this traditional medicine, because I was told, and we know that the traditional knowledge medicine, particularly Naga medicine, is curable. This cancer disease is curable, and they want to test that, experiment on that, and then we'll come up with that thing. Of course, it will take few years to come up with a total kind of thing, but this has to be tied up with the medical college. Since it's going to be set up here in Nagaland University, sir, would that be directly impactful for the Nagas, sir? Of course. One of the important ingredients of this research is to emphasize on the local knowledge system and how the local medical medicine, the traditional medicine of Nagas, will be useful in eradicating cancer disease. So that is the main focus. So it is to do with the IKS, Indian knowledge system, the Naga traditional knowledge system, and eradication and elimination of cancer altogether from the state of Nagaland. May not be in the immediate future, but in the long term, we are going to definitely, see that our traditional knowledge system, that is medicine, how it is going to help in, curing cancer, treating cancer, and eliminating cancer for that matter. Yes, at Nagaland University, we are just going to start cancer research laboratory, in which the students of Nagaland will train on etiology of cancer, how that is going on, and what are the risk factors associated with cancer. They can study, and this lab is especially established for the people of Nagaland. So we would try to understand the mechanism of cancer, causes of cancer, as well as the treatment part with the use of the traditional medicinal things present at Nagaland. Because you are knowing very well that in Nagaland, biodiversity is highly preserved in comparison to other things. So we can use the traditional medicinal plants which are not focused till date. And these plants are practiced on the even cancer cell lines, and later we can also develop the cancer model in animal. So at Nagaland University, we are going to start both in vivo and in vitro research, because once we are confirming any case on in vitro study, that must be conferred through in vivo. So once we confirm, then we having the final output. What are the etiological factors and causative factors associated with there? Here we find that lots of cases of gastrointestinal cancer are found in Nagaland, and their incidence rate are high than the national incidence rate of India. So that's why there is high concern why there is more gastrointestinal cancer, including esophageal cancer, colon cancer, as well as the liver and gallbladder cancer. So what are factors? So does that is associated with any type of the preserved or packed diet? Does that is associated with any dietary pattern or any other external factors? So since people are still in Nagaland relying on the traditional things, so we must explore what are the factors associated with the origin of cancer and increased rate of cancer in Nagaland, and we can study their therapeutic part both at Nagaland. Mainly in certain departments, sir, will the students also be involved when it comes to practical research, sir? Yeah, that is definitely, because students are trained to work on the cancer cell lines, as well as not only Department of Zoology student, all students who are doing research on life sciences, they are directly benefited with this lab, because many students like from chemistry, they are developing few chemicals and they are telling through the in silico lab that may be effective for cancer. But through this lab, they can test their drug.
directly on the cancer cell lines. On not only a single cancer, we are working on a wide array of cancer, including breast cancer, cervix cancer, liver cancer, different GI cancers and others. Whatever we require, we will develop here. Their cell lines we can get from the registered lab, and then students from different departments of life sciences are directly benefited. And not only students, people of Nagaland are also benefited, because still you are knowing that many people with cancer don't tell that I have cancer. They have fear with word cancer. So in that condition, they won't go for any type of treatment. They won't go for any hospital. So in that condition, if there is awareness, they are knowing that at our Nagaland University, in their state, there is a good research lab. So they must be aware, they come forward, and if any cancer patient come forward in early stage, their treatment is 100% possible. But if the same patient comes in third stage or advanced stages, then the treatment is not possible. Mukokchungde Social Welfare Department under the District Child Protection Unit pra November 14 pra 20 tak Child Rights Week manashe. Children of today, leaders of tomorrow laga theme July gina aritu humoide events kan organize krushe. Children's Day din de District Child Protection Unit pra District Hub for Empowerment of Women logode miligina Children of Care and Support Children Home Simar Shirong Chungtia Village de celebrate krushe. Schools alak alak kan de awareness campaign bil jaishe. Child Rights aro POCSO Act opor jankari dibule. Poster campaign bi jaga alak alak ti lushe. Last din de consultative meeting lushe. Kude Mukokchung laga Deputy Commissioner Tuvise Pochi pra head krushe. Child Right Week to ek hafta pura manai. Schools, communities aro alak institutions kange bacha duk paigina thagya kange care aro support dibule aro taika laga rights protect krubule. Ekta historic development de our Lanur Tulongchum do our community laga Apex Youth Organization koigina November 21 din formally launch huishe. Our Sindan laga Presence Day. Our Lanur Tulongchum de Mukokchung Town Lanur Tulongchum MTLT laga President do convener hobo aro Dimapur our Lanur Tulongchum laga President do co-convener hoigina function hobo. Constitution adopt na huatak. It was significant launching day our Lanur Tulongchum laga President our Sindan Marsanan Imsong kushi ke Constitution Drafting Committee ekta point kushe kude im likamzak longkomer do convener se aro Twitter youth organizations to interim period homoide alak youth organizations kan do mobilize krubole interest kushe. President Marsanan pa traditional our Naga village de youth kan laga role do highlight kushe kondo Constitution day reflect hobo. Our Sindan President kushi ke our Lanur Tulongchum do community laga aha homoido bonabole karne anishe koigina. Our Lanur Tulongchum laga convener MTLT President Imnaunan aro co-convener DAYO laga President Tia Longchar laga induction do our Sindan laga President pra preside kushe. Our Lanur Tulongchum do our Sindan laga ages under de pra function hobo. Our Sindan laga Tongror Ludan Nuklan Nangsang Jamir Ong Pangkong Mungtang laga President Lipok Meren, our Lanur Tulongchum laga convener aro co-convener kan bi itu Tulongchum formally launch Korea laga function day kota krishi. Zulumung galizla anungji ipa ludanji ka shimdi nasir tayumur sindanir imligum research zugo ipa danji ipa zulumung yang lo bener maru dashi indirim badiga wok sungtao Lanur Tulongchum asir 다유이 아니었던 것은 당하는 나눌 아이가 도롱심 뜬다 가질 빠르지 먹음실이란 것은 사가 너날 리용설 빠르지 아니오걸 나눌 도롱심 집을 와서 버르다가 저리 다 아우스는 농준비 아슬 단의 이바 성공지하길 아노이 아울리만 허상 아우니 마드늘 당하노 지나노마상 나누 동좀 던던 던거가르노 나는 그지와 맞아 다 미비는 나스를 나서가 이바지가 너무 시스물 우란물 먹어마 김다 김공동
Arojolias, Lanorlias, Aser Puduman, yes. Arojuno, Yungsan Maba, Muserva, Subaliba, Nuktan Nadanutsu, Hajung Yungutsu, Muserva, Riasa, Umlasa, Idumchi, Amalvalias. Yamachi, Yangchi Amalvalan, Bala Numan the Nikudang here, Pa Mabalam, Pa Linear Sir, Subshirgan, Arar. Yamachi, Aruju Madam, Au Gavashabung Malizo, Nanuman Madam, Anuru Malizo, Asba Alpano, Anumji, Asan, Gamzong Yamova Comedy, Can you mean what's up the Piaget and Numapunarus here? Anumji, Asungi, which is such a beer, in the March of the Assam Samong, some are me, what's Ganasuno, who watching here, who was located there. Ibaya, Asam Asano Alizuba, Nimayamusa, she, you got the Asano. Aji Oceanba Open Town Lado Tolongjam or Dimapur Youth Organization Matigina Aji Youth Organization Interim Body of the Form British Interim Body the convener Open Town Lado Tolongjam President to convener or Dio President to co-convener. Now one all Nagaland unit formed until a full-fledged organization is formed. Bojimbar Saigna, Jawulets. Ito ajikali emerging issues bishi hoigena ase. Amakan sob manu jani ase dubra. Ito kan tackle kurubuli laga. Amakan Apex our youth organization do aji under the aegis of the our Apex body bra kholi dishe or eta populi mon thaka do ito do 20 sal or 20 bar ito formation do kurubuli mon thakise or ito do nutun hoy amakan au pusti kimanta ase sobte au laga body do form kurigina since time immemorial amakan thakigina aise to amakan modern context tv amakan busiti thaka noy town alag alag ti thake or mokuchung district ti noy gina kut de au manu thagi ase youth organization kan form kurigina ase itu kan sub cover hobole ase itu bra yade kun laga against me noy holibi amakan au Apex body au sendra ki laga issue de amakan chui ase itu laga youth force to ikilot miligina issues kan tackle kurubole laga ajibra itu interim body bra saigina kam kura suru hobo Ita karne manhi sai thik Hornbill TV